tanahon mga kaidol lang ko sa vlogger no na yang gimo ang labasa nga sa tinapay no. Happy mga kaidol atong tanahon. Kung naamoy kalabasa mga bade, pwede mo makabuhat og ingunani kalami nga tinapay gamit lang ang kaldero. Kung interesado ka nga makabalo, sundi lang ni nga video. Kay magbuhat ta og kalabasa bread karong adlaw. Ayaw kabalaka mga bade kay kani nga tuwang mga ingredients barato ra kaayo. Tipid kaayo ni siya og dali ra kaayo buhaton. Kay naman tay kalabasa diri sa balay mao ni ang atuang gamiton. Atuwa lang na sang tungaon mga bade kay gamay lang ang atuang kinahanglan. Pagkahuman kay atuang panitan ang kalabasa. Ako wala ning gipas-forward ang atuang video aron nga inyo ang masundan ang proseso sa pagbuhat ani. Pagkahuman atog panit kay atuwa lang na siyang ginagmayon sama sa ako ang gibuhat diha. Di ara ato ang gibutang sa kaldero pagkahuman kay ato ang butangan og tubig kay atuwa pa ni siyang latan. Duha ra di kalusok nga kalabasa ang ato ang gigamit diha.
Ako ang banabana kay naa lang na siya sa 1/4 kilo. Kinahanglan nga lata kaayo ang atuang kalabasa sa mani. Kay nalata naman ang kalabasa, atuwa na ni siyang kuhaon. Pagkahuman kay atuwa na siyang imash gamit lang ang luwag. Pagingunaan na gani ang iyahang porma, okay na siya mga badi. Pwede na ta magbutang og mga ingredients. Atuwa lang na siyang gibutangan og isa ka buok nga itlog. Pagkahuman kay 1/4 kilo nga harina. Baratuhon ra ni nga tuwang harina mga badi kay third class ra man ni. Pagkahuman kay gamay lang nga asin pambalansi sa lasa. Ug syempre 1/4 kilo nga brown sugar. Pagkahuman kay kalumit nga baking powder 2 ka kutsara. Pampanindot sa texture sa atuang kalabasa bread. Ug syempre ato na siyang butangan og isa ka sachet nga Bear Brand swak. Ug dili po na mawala ang atuang 2 ka buok nga yeast pampatubo na siya mga badi. Ug atuwa lang na siyang ukay-ukayon aron nga mapuli combine ang mga ingredients. Ako din ang gibutangan og gamay lang nga yellow food coloring. Kaya ron nga makuha gyud nato ang color sa kalabasa. Atuwa din na siyang gibutangan og gamay lang nga tubig. Kinahanglan nga kontrol lang ang pagbutang sa tubig aron nga dili magtubig ang atuang mixture. Ug atuwa lang na siyang i-mix aron nga makuha nato ang sakto nga lapot. Pagingunana na gani ang iyahang porma, pwede na nga atuwa na siyang lutuon sa kaldero. Kay wala man tay sakto nga gamit diri sa bukid, kanina lang isa ka buok nga kaldero ug 2 ka buok nga strainer. Kay naa man ay bangag ang atuang strainer, atuwa na siyang hanigan og dahon sa saging. Ang purpose sa dahon sa saging kay aron nga dili mulahos ang atuang mixture. At the same time pangpahumot na siya sa atuang kalabasa bread. So diskarte lang gyud ang kinahanglan mga badi aron nga makaluto tag tinapay diri sa bukid. So ingunana na ang iyahang porma, atuwa nang ibutang ang atuang mixture. Tanawa ra gud kung unsa ka epektibo ng atuang gibuhat diha. Okay kaayo na siya. Atuwa lang nang ipakulob ang strainer sa sulod sa kaldero sama sa akong gibuhat. Pagkahuman kay atuwa na siyang butangan og tubig. Kinahanglan nga dili mulapas ang imuang tubig sa una nga strainer nga imuang gibutang. Diara atuwa nang ibutang ang atuang mixture sa sulod. Ug atuwa na siyang itak-ang sa kalayo og magpaabot ta sa 30 minutos. After 30 minutes ingunana na ang porma sa atuang kalabasa bread. Atuwa lang na siyang tusokon og tukog kung naluto na ba. Kay naluto naman atuwa na ni siyang kuhaon. Lami kayo ning atuang kalabasa bread og humot pagyud kaayo kay atuang gihanigan og dahon sa saging. Tanawa ra gud ang porma sa atuang gibuhat mga badiyo. Dili kayo siya perfect nga pagkabuhat sama sa uban, pero kung mao ni ang imuang merienda sigurado nga mabusog yun ka. Ug atuwa pa na siyang gitapingan og cheese sa ibabaw. Optional lang ang pagbutang sa cheese mga badi, pwede man gihapon nga dili na ninyo butangan kung wala mo'y budget. Kay ting merienda naman atuwa na siyang parisan og kape. Kung daghan mo kalabasa diha pagbuhat na mo ani, lami kayo ni pang merienda makabusog pagyud. Tanawa ra gud ang porma sa atuang gibuhat mga badi. Dili kayo siya perfect, at least nakabuhat tag tinapay diri sa bukid bisag wala tay sakto nga mga gamit. Kay nakompleto naman ang tanan unsa pa may gipaabot, ali na mo kay mangaon na ta.